ब्रह्मणः एकपञ्चाशद्वत्सरे प्रथममासे द्वितीये यामे त्रयोदशघटिकायां पार्थिवकल्पानन्तकल्पकौर्मकल्प ब्रह्मकल्प प्रलयकल्प सावित्रिकल्पानां मध्ये श्वेतवराहकल्पे स्वायम्भवस्वारोचिष उत्तमतामसरैव ददाक्षुष दक्षसावर्णी इन्द्रसावर्णी रुद्रसावर्णी रौच्यभौच्यानद इति चतुर्दशमन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे सप्तविंशति महायुगानां मध्ये द्वात्रिंशत्सहस्रान्वितचतुर्लक्षसङ्ख्याब्धे वर्तमाने कलियुगे मत्स्यादिदशावताराणां मध्ये नवमे बौद्धावतारे युधिष्ठिरविक्रमशालिवाहनविजयाभिनन्दन नृपनागार्जुनशकानां मध्ये शालिवाहनशके बौद्धावतारे श्रीरामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन प्रभवादीनां षट्याः संवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायण दक्षिणायणयोर्मध्ये दक्षिणायणे वसन्तादिषडृतूनां मध्ये वसन्तर्तो चैत्र वर्षर्तो चैत्रादि द्वादशमास मध्ये भाद्रपदमासे शुक्लकृष्णपक्षयोर्मध्ये प्रतिपदादितिथि मध्ये प्रतिपद्यां शुभदितौ अश्विन्यादि नक्षत्र मध्ये नक्षत्रयुक्तायां स्कम्भादि योग मध्ये शिवयोगे भवादिकरण मध्ये भवकरणे अस्मिन् सुमुहूर्ते गंगाबालुकाभिः सप्तर्षिमण्डल पर्यन्तं कृतराशैर्दिव्यसहस्रवर्षावसाने एकैकबालुकापकर्षणक्रमेण सर्पराश्यपकर्षणसंमितकाले ब्रह्मलोके सुखनिवाससिद्ध्यर्थं तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशैर्दिव्यसहस्रवर्षावसाने एकैकतिलापकर्षणक्रमेण सर्पराश्यपकर्षणसंमितकाले ब्रह्मलोके सुखनिवाससिद्ध्यर्थं यवैश्चन्द्रमण्डलपर्यन्तं कृतराशैर्दिव्यसहस्रवर्षावसाने एकैकयवापकर्षणक्रमेण सर्पराश्यपकर्षणसंमितकाले ब्रह्मलोके सुखनिवाससिद्ध्यर्थं सरसपैर्ध्रुवमण्डलपर्यन्तं कृतराशैर्दिव्यसहस्रवर्षावसाने एकैकसर्षवा अपकर्षणक्रमेण सर्वनाश्यपकर्षणसंमितकाले ब्रह्मलोके सुखनिवाससिद्ध्यर्थं तृणकैर्ब्रह्माण्डकटाहोर्ध्वपर्यन्तं कृतराशैर्दिव्यसहस्रवर्षावसाने एकैकतृणकापकर्षणक्रमेण सर्वराश्यपकर्षणसंमितकाले ब्रह्मलोके सुखनिवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्टोमातिरात्रवाजपेयराजसूय पौण्डरीकाद अप्तोर्यामादि ಶತಕ್ರತುಫಲಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಕನ್ಯಾದಾನ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ